بسم أبون ولدن منفس قدسن هذا الله آمين. نبوات للدات كويتانا مدحنا ليس كريستوس شوعات تري كلتشحن إسرائيل في الدشتان ملقت باولوس نابسب غلاطيا مراف 4 كفول حده كتاب 10 حده أنا قنا إبلالخو وراسي بزمن قلعناتو خلو قويتا كله كنسو كساعتا أبو زمدبلو جيزي تحت السب حدرن مقبتن إيو إنبر نسون باريان ببينوم يبلو من كمون نحنا قلعو خلنا أب تحتي مهرو قلعنات عالم باروت كنا نبرنا بزي مس بزحي أملاخ نتوم أب تحت السلطان حق زنبرو ما أنت خدحن نحنا ولنا ولدنة السلطان ما أنت خنركب نتي كاب سبيت زتولدي أب تحت حقون زحدر ودو لا أخو ملأت زمان اسمه أجنا نتوم تحت حق زلو تشايتو ما أنتي كوزقام نحنا ولدنة ما أنت خنركب سي أملاخ نزي كاب سبيت التولدة تحت حقون زخونا ودو لا أخو هاليلويا عبيت لي نسانا قوينو قويتا سراوين لقي مبكيعو تنوح تزكي جزئو مسبسحه أملاخ نتوم عب تحت السلطان حقي زربرو من تخدحن نحنا ولنا يولدنا السلطان من تخنركب نتخاب سبيتي استولده عب تحت حقون زحادر ودو لا أخو ولدو سلازخونكم كأ أملاخنتي أبا أبو إلو دتوع منفس ودو نابلبنا لأخو دقيم بدهرزو ولد مبر باريا ايكون كان ولد كاب كونكا جنا بكريستوس وراسي أملاخ إخا جناخه بتجيزي أتي نأملاخ كيف لاتكم مو خلقكم باروت اتهم كبهريهم أمالخ تزي كونو كونكم حجي رأى نأملاخ مسفلتكم مناداون نسو مسفلتكم كم إلكم نابت حماقن دخان مهرو قلعنات كم بحدش تملسو اللهم كم بحدشون كم مجمر تحيزكم باروت غتكونو تدولي اللهم نسخاتكم فليات معالتاتن أوارحن كفل عمتاتن تخبروا اللهم أبخاتكم نخونتو دخيما خيكون افره اللهم سكاب بعصرت تطاولنا حاد قدامي ملأخت يوحنس معراف 4 كفقد شمونته كساب 16 أملاخ فقري مو إزاي فكرنا أملاخ أيفولتونيو أملاخ بقوم أنتي بهوات كنبر إيلو نتحدى ودونا وعلم ملأخو تفقري أملاخ نعنا بزي تقلزتنا أملاخ نفقرو بودو بهوات من تغنبر نتحدى ودو ناب علم بملأخو كنسألنا فقر مالتك كمزي أملاخ بقوم أنتي بهوات كنبر إيلو نتحدى ودو ناب علم بملأخو يتفقر أملاخ نأنا بزي تقلزتنا أتون فقراتي أملاخ كم زجيرو كاب أفكار الناس نحنا ون حد حدنا خنفقر يقبقنا إيو حدا كوان أملاخ زرعيو كتو يلبون نحد حدنا أنت تفقرنا أملاخ أبانا ينبر فقروبون أبانا تفتزم أملاخ بعلو سلازفكرنا بناي حاتياتنا متعارقي كخون إيلو دما ودو سلازسددلنا ينبر نحنا أملاخ سلازفكرنا يو أيكونن تفقري بزيئة أتم حواتي أملاخ كم زجيرو كاب أفكارنا نحنا ونحد حدنا كنفقر يقبعنا إيو أملاخ زرعيو حدوكوا يلبون نحد حدنا أنت تفقرنا أملاخ أبانا ينبر فقروون أبانا تفزم كم منفسو سلازهبنا نحنا أبقو نسوون أبانا كم زنبر نفلتنا أبون ودو مدحان علم كخون كم زلعقو رأنا
ንምስክርውን ኣለና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኻዊ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። እቲ ኣቦ ንወዱ ምድሓን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ንሕና ርኢና ንምስክር እውን ኣሎና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኻዊ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ኣቦ ንወዱ መድሕን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ረኣና ንምስክር እውን ኣሎና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። ሃሌሉያ ነሆ ብስራት ኣብ ቤተልሔም ዓዲ ዳዊት ሎሚ ተወልደቲ መድሓኒት ምሳና ኮይኑ ጎይታ ሰራዊት ደጊም ኣብቂዑ ትነዊሕ ትጽቢት። ሃሌሉያ ነሆ ብስራት ኣብ ቤተልሔም ዓዲ ዳዊት ሎሚ ተወልደቲ መድሓኒት ምሳና ኮይኑ ጎይታ ሰራዊት ደጊም ኣብቂዑ ትነዊሕ ትጽቢት። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 16 ክሳብ 23 ሽዑ ጳውሎስ ተንሲኡ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ እናመልከተ ከም ዝበለ ኣቱም ሰብ እስራኤልን ንኣምላኽ እትፈርሁን ስምዑ። ናይ ህዝቢ እስራኤል ኣምላኽ ነቦታትና ሓረዮም። ነዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ኣብ ምድሪ ግብፂ ተሰዲዱ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ልዕል ኣበሎ፣ በቲ ዓበ ሓይሉ ድማ ካብኣ ኣውፅኦም። ኣስታት 40 ዓመት ኣቢሉ ከዓ ኣብ በረኻ ከም ኣቦ ኮይኑ ጾሮም 7 ኣህዛብ ካብ ምድሪ ከነኣን ኣጥፊኡ ነቲ ምድሪ ኣውረሶም። ድሕሪዚ ከዓ ኣስታት 450 ዓመት ኣቢሉ ክሳዕ ነቢ ሳሙኤል መሳፍንቲ ሃቦም። ድሕሪዚ ንጉስ ለመኑ። ኣምላኽ ከዓ ን40 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ብንያም ሳኦል ወዲ ቂስ ሃቦም። ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት ንጉስ ክኸውና ተንስኣሎም። ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ከዓ መስከረሉ። ኣምላኽ ከም ተስፍኡ ካብ ዘርኡ እስራኤል መድሓኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ። ኣምላኽ ከምቲ ኣተስፊዎ ዝነበረ ካብ ዘርኢ ዳዊት ነቲ መድሓኒ እስራኤል ዝኾነ ኢየሱስ ለኣኾ። ኣምላኽ ከም ተስፍኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ። ኣምላኽ ከም ተስፋኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ። ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አሜን አሜን እብለክሙ ከመሃለው ዝየይቀውሙ ለይጥምዎ ለሞት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 20 ኮነ ድማ በቲ ቅነቲ ኩሉ ዓለም ክፀሓፍ ካብ ቄሳር ኣውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ። እዚኣታ ቄሬኔዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ፅሕፈት እያ። ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክፀሓፍ ኩሉ ነናብ ዓዱ ከደ። ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ከተማ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዝነበረት ማርያም ሕፂቱ ናብ ይሁዳ ቤተልሔም ናብ ትበሃል ከተማ ዳዊት ክፀሓፍ ደየበ። ኣብኡ ከለዉ ድማ ግዜ ሕርሳ በፅሐ። በኽሪ ወዳ ወለደት፣ በጭረቕቲ እውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ምሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ። ኮነ ድማ ኣብኡ ከለዉ ግዜ ሕርሳ በፅሐ፣ በኽሪ ወዳ ወለደት፣ ብዓለባ እውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ። ኮነ ድማ ኣብኡ ከለዉ ግዜ ሕርሳ በፅሐ፣ በኽሪ ወዳ ወለደት፣ ብዓለባ እውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ። ኣብኡ ከለዉ ድማ ግዜ ሕርሳ በፅሐ፣ በኽሪ ወዳ ወለደት፣ በጭረቕቲ እውን ጠቕለለቶ።
ኣብቲ ምሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ ኣብኡ ከለዉ ድማ ግዜ ሕርሳ በፅሐ በኽሪ ወዳ ወለደት በጭረቕቱ እውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ምሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕሉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያኦም ኣብረኸ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሑ እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብይ ሓጎስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሑ ምክንያቱ ሎሚ መድሓኒ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ኣሎ ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ ተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ብሃንደበት ከዓ ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ምስቲ መልኣኽ ኮይኖም ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሎም ሰብ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሎም ሰብ ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም ነዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸና ኩን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ኣብ መብልዕ ማል ዝደቀሰ ህፃንን ከዓ ረኸብዎም እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግሮም ነገር ኣውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ ተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ሓደ ወዱ ንሕያው ኣምላኽ ብርሃን ካብ ብርሃን ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ኣብ ብርሃን ዝነበርካ ነመስግነካን ንልምነካን ኣሎና ኦ ጎይታ ነቲ ሕያው ቃልካ ክንርዳእሲ ንኣእምሮናን ልብናን ኣብርህ ንምስተውዓልና ክሰት ካብታ ንነፍስና ትቐትል ናይ ጽልመት ሓጢኣት ኣተንስኣና ንሰናይ ተግባርን ርህራሄን ቅኑዓን ክንከውን ኣብቅዓና ኣብቲ ዓለም ንምፍራድ ካልኣይ ግዜ ትመጻሉ ዘፍርህ እዋን እቲ ሓጎስን ደስታን ፍስሓን ጸጋን ዝመልኦ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻን ንዑና ባይ እቲ ቅድሚ ምስራት ዓለም ስላለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ዝብል ድምፂ ኣምላኻዊ ቃልካ ኣስማዓና እወ ኦ እግዚኣብሔር ጎይታና ኣብታ ሰዓት እቲኣን ኣብታ መዓልቲ እቲኣን ብዘይ ፍርሃት ብዘይ ምርባጽ ብዘይ ርኽሰት ብዘይ ውድቀትን ምግጋይን ክንከውን ኣብቅዓና ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይትፍረደና ኦ እግዚኣብሔር ንኩሉ በደልናን ንኩሉ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ሕደገልና ኦ ጎይታ ካብ ካልኣይ ሞት ካብ ሕማምን ጥፍኣትን ካብ ዘመተን ሰይፊ ጸላእትን ካብ ምኽሪ ሰይጣውንቲ ባርዕ ሓዊ ካብ ምዕልቕላቕ ማይ ካብ ሕሱማት ተቃወምቲ ካብ ምጽባብ ገበርቲ እከይን ባዕዳውያን ጨቆንትን ምህጻጽ ዕላጋን ካባናን ካብ ኩሉ ዓለምን ኣርሕቕ ምኽሪ ተጻረርትና ከንቱ ገበሮ ኦ ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽናን ጎይታናን ኢኻ እሞ ኣብ ናይ ጥፍኣት ባሕሪ ኣይተጥሕለና ኣድሕለና ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይተቕፅዓና ካብ ትህኪት ኣተንስኣና ካብ ምዕጢጣይን ሸለልትነትን ስተረና
صلاينا سيطان ون بزي بصح تسفاتات كسحتنا ايتقدفو سناي كي جبرنا موائلنا خي حلفسينا يمرنا افلطو ندبنا كاب زدهلل دقا صبرا بيركا نقحات عدلو او غويتا ابسانا حدقلنا نእከይና يقربللنا نحاتياتنا نكفاتنا نايتذكر ايتقطعنا ቁጣዓኻ ክሳዕ ዘለዓለም ይንበሮ ጎይታ መሓረና ለጊም ካውን መሓረና ንሕና ድኹማትን መሳኪንን ኢና ኣብ ባሕሪ ሓጢኣቱን ጥሒልና ንዘሎና ከተውፅአና ናባኻ ንምህለል ንዓኻ ንሰግድ ንዓኻ ንኣምን ንዓኻ ንምነ ኣሎና ብጸጋኻ ኣድሕነና ደኣ እምበር ተስፋ ምሕረትካ ይትቑረፀልና ኣፍ ደገ ምሕረትካ ይትዕጾ ምሕረትካ ቀልጢፋ ትምፅአና ዝሕጉስ ድምፅኻ ኣስምዓና ኦ ኣምላኽ ልብና አንጽህ ወጎይታ ካብ ክፉእ ሓሳባት ካብ ተንኮልን ርክሰትን አንጽሐና ወጎይታ ካባናን ካብ ኩሉ ህዝብኻን ናሃተውተውን ጋህዲ ሕልምን ሰይጣናዊ ክፉእ ሓሳባትን ኣቋርጸልና ወአምላኽ ካብ ኩሉ ውድቀትን ውርደትን አተንሳአና ወአምላኽ ትዕግስትን ተስፋን ፍቅርን ኦርቶዶክሳዊ እምነትን አጽናዓልና مستوى مانكا زلو أباقيخا أصرنا أبسماوي ما أدخاخا مستوى مانكا زقمتو أقمتنا كل خفاءاتنان أبسانان حاتياتنان حدقلنا بخلي برهاناويان ملائختخا قاردنا بزي محرزكا دحنتي بالله نمو نباخا نوكل نعخا نأمن بآخا نتسفل لنا أوغويتا صلوتنا زوتر تقبل أب صلوتنا خنذكرهم زأززنا نستوكسنان ኣብ ግዜ ቅዳሴናን ቀንደልናን ንነፍስ ወከፎም ንዘለውን ንዝሞቱን ኣብ ንዝክረሉ ግዜ ኦ ጎይታ ንዓናን ንዕኦምን ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መንግስትኻ ብሰናያትካ ዘክረና ኦ ጎይታ ክፍኣትና መሓወልና ኦ ጎይታ ነቶም ዝበደሉና ሕደገሎምን ሕደገልናን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ንነፍስና ኣድሕንና ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ጓስዮምን ኣደልድሎምን ኦ ጎይታ ነቶም ኣብ ጭንቀት ጸበባን ሓዘንን ዘለው ርዳእ ነቶም ብማእሰረ ሰይጣውንቲ ዝተኣስሩ ነፃ ኣውፃእዮም ንዝጠመዩ ካብ ሰናያትካ ኣጽግቦም ነቶም ስውራት ልብን ትሑታት መንፈስን ነፍስን ደግፎም ነቶም ዝወደቑ ኣተንሳእዮም ነቶም ደው ዝበሉ ኣጽናዓዮም ንዝጠፍኡ ምለሶም ንመበለታትን ንዘኽተማትን ናብዮም ንስኡናት ንረድኤቶም ተቐላጠፍ ንፍለ ምድሪ ባርኽ ንንፋሳት ኣህድእ ንኣዕዋም ኣዕብዮም ንሩባታትን ወሓይዝን ምልኣዮም ንጠልን ዝናማትን ባርኮም ንድኻታት ዕግበት ሃቦም ንሰብዕዳ ዕድኦም ክፈል ብስደት ንዝተበተኑ ጠርንፎም ንተናሳሓቲ ንስሕኦም ንዝምለሱ ምምላሶም ተቐበል ንሓደስቲ ኣመንቲ ምስትውዓል ሃቦም ኦ ጎይታ ንዝተወፅዑ ፍትሒ ያውፅኣሎም ምእንቲ ብኩሉ ነገር زآخلنا مسرخبنا دس زبلكا سناي تقبار كنقبر كنكالسي نلبنا حاقوس دستا منصننا فسها تسقان ملا أوغويتا ننهري عداقاتات عقد نعداقانا بسماوي برخت كاملا أوغويتا نزرئسن نتكلتن فلسن فرمدرن لكا كمتني لك إسرائيل أما أتوت شارشي تعمد زبارخكا ببرختكا أبزح أوغويتنا يسوس كريستوس إذا صلتنا زياب كلمة بزي تنكول بزي تعبيت بزي كرعات بزي جهرة بزي منكب قبل تتكون قبر وأملاخ فقاجك خنقبرن بتدازاتك خنملالسن ردعنا كاب تقدم موت أبقى زي موت دحرمو زلو سكيات ألحننا وأملاخ نسخا الروح بعلنا ويحت عقستن محرتنيخا وأملاخ أفرقيتات بيتا كريستيانكا أبقى المقصنان نويح زمناتن موائلن كسع زل ألم رحو تقبرا وأملاخ كم تعبي محرتك محارنا أو سلوس قدوس آب والد ومنفس قدوس نعاقا نسجد لو من كل ساعة نزل على آدم آمين
ምኽሪ ጸላኢ ከፍርስ ውዱቕ ባህርና ከሕድስ ክቡር ዙፋኑ ሓዲጉ ንሳና ክኸውን ብሂጉ ሃሌሉያ እንሆ ብስራት ኣብ ቤተልሔም ዓዲ ዳዊት ሎሚ ተወልደቲ መድሓኒት ምሳና ኾይኑ ጐይታ ሰራዊት ለጊም ኣብኪዑ ትነ